Elsian. Berapa? Satu. Atas. Ini berapa? Kalau di atas itu apa LG? LG G sate langsung di lantai 1. Mau lantai berapa? Ya Okinawa. Okinawa di lantai 1 kayaknya. Ya. Sekarang lantai 1. Ke atas? Ke atas? Iya. Lantai berapa? Dia masuk, ayo masuk. Dua aja. Lantai 1. Oh, lantai 1 ya? Iya. Belum. Masih lantai sih. Belum.
satu. Ayo dek. Mau naik? Ini turun. Mau naik? Mau ini turun. Oh, mau naik. Ini kalau mau ke lantai 2 ke ini ya, ke seksi lewat lift lain. Mau gitu? Ya. Oh, di parkiran gini? Di parkiran gini? Iya. Oh, iya. Di basement LDM. Oh iya. Tadi ternyata naik. Karena ini cuma mentoknya sampai jalan 1. Belum. Masih lantai 3. Tunggu, satu kali lagi, belum, satu lagi. That's all. I'm lonely on this altar horror. I'm wondering is this is 5500, not 500. It's still brand new. It's an emergency call here. And Sandy cat for bags. We are on idle. Let's get back to it. There goes one.